Bien. Donc, troisième partie, polynôme caractéristique. Bien. Allez, pourquoi polynôme caractéristique? Bien, donc on a un bien sûr, parce que nous déterminons les valeurs et les vecteurs propres, difficile de calculer directement. Bien sûr, l'expression de l'endomorphisme F. Mais polynôme caractéristique, qui تسهل علينا الحساب وبزاف. Bien. Donc, le polynôme caractéristique, nous avons la définition, on a منين جابوها ولاش داروها. Bien. Donc, définition. Soit F défini de E vers E, un endomorphisme de E, ok, de dimension finie, c'est-à-dire dimension de E égale à n inférieure à l'infini. Bien. Donc, soit A appartenant à M et K, l'ensemble des matrices carrées d'ordre n. Ok. Notation de l'ensemble des matrices carrées d'ordre n. Oui ou non? Très bien. La matrice de F dans une base B. Bien. Donc la matrice de F dans une base B. Donc on le confère le même que j'appelle. Donc la matrice donc, A égale la matrice de F dans la base B. Ou comme ça. De notation. Ok. Bien. ما تخافوش انا نعاود لكم كيفاش نديتيرمينيو الماتريس بيان سور. Le polynôme caractéristique de F est égal au polynôme caractéristique de A. Ok? Polynôme caractéristique de F, bien sûr parce qu'il y a le polynôme, donc quoi? K cross X. L'ensemble des polynômes K cross X, oui ou non? Bien. Le polynôme caractéristique de F est égal au polynôme caractéristique de A. Donc, هذه مهمة. Ok? Pourquoi? Parce que F تقدر نحولوها matrice نقدروا نحولوها applicationnaire ou la endomorphisme. Bien. Donc on note bien sûr P de X indice F égale à P de X indice A égale déterminant de A moins X fois n. Ou là on remplace A par F tout simplement. Ou là كاين فاش remplacer A par F يعني déterminant اللي درنا قبيله moins X ياك fois l'identité. Donc, oui, bien. Maintenant, matrice identité d'ordre n, bien sûr, il y a, bien sûr, comme ça, 1, diagonale, tout diagonale égale 1, 0, 0. Bien sûr, n, élément qu'une fille, non, n ici, bien sûr, carré. Ok, bien. Donc, qui fait ça? قلنا قبل نعرفوا كيفاش يعني نجبدوا البولينوم او لا باردون ماتريس دو اف دون لا باز بي. بيان دونك مسحنا سوا اف défini de E vers E un endomorphisme de E, ok, soit B égale E1, E2 jusqu'à En, bien sûr de dimension finie, ok, soit B égale E1, E2 jusqu'à En, c'est une base de E, alors, bien sûr, on note A égale à la matrice de F de la base B, donc égale à quoi? Bien sûr, A1, 1, A2, 1, AN1, A1, 2, A quoi? 1, N. Bien sûr, AN. C'est A ici. Ok? Bien. Donc, qu'est-ce qu'on détermine? Bien sûr, matrice, tout simplement. Mais si tu as ça, donc là, on va mettre la base ديالي. E1, E2, En. On a E1, E2, En. ولكن كيفاش كنحسبوا على هادشي؟ بيان سور هذا هو الفيكتور فاش كندير هنا F
de E1 هنا F de E2 هنا F de E2 يعني كنحسب F de E1 وكتعطيني هذا الفيكتور كنكتبو فيكتور كولون في الماتريس كذلك كنحسب F de E2 وكنكتبو فيكتور كولون في هادي ولكن رد البال بيان سور فاش كنحسب F par exemple F de EI égale à quoi égale bien sûr par exemple F donc 1 donc F de EI égale à la somme ou le pardon égale vecteur comme bien sûr A1 1 A1 2 non bien sûr on A ici bien sûr en général ici bien sûr فاش غندير هنا F de I بلا شي تفكر باش نعطيكم يعني الاكسبرسيون صحيحه دابا بغيت نكتبها لكم اون جينيرال دونك نحاول نكتبها لكم هنا غير F de O1 باش تفهموا مزيان دونك c'est-à-dire هاد الكولون هذا F1 1 F de 1 يعني I qui varie يعني هاد النومبر اللي كيكون هنا كيكون ديال لي كولون النومبر هنا ديال لي كولون النومبر هنا ديال لي كولون وهاد لي نومبر اللي كيكونوا هنا ديال لي لين F N 1 et bien sûr ça s'écrit comme combinaisonnière bien sûr de la base donc A1 1 fois E1 10 A de 1 de 2 10 jusqu'à AN1 fois EN ça ferait يعني كنحسب ليماج دو E1 كتعطينا واحد الفيكتور كولون ولا هاد الكتابة كتكتب لها الكتابة ولا الكتاب جوج بصح اوكي هادي بيان سور كومبينيزونيير دون لا باز بيان سور سا فيكتور كولون بيان هاد لي كويفيسيون هادو كتكتبهم على شكل كولون تو سامبلوم اوكي بيان دونك بيان سور دونك فاش كنقول اون جينيرال اف دو او اي يسو قلنا هادا نديرو او جي بيان سور دو كولون égal la somme est égale à 1 jusqu'à n de A et J E I bien donc هي هذه l'expression ديالها صافي من جبناها من هنا بيان دونك نتمنى تكونوا فهمتوا كيفاش نديتيرينو بيان سور غنعطيو شي اكزامبل باش تفهموا كيفاش حسبوا هادشي اوكي بيان دونك بيان سور هادشي كيفاش حصلنا عليه بيان سور قلنا les valeurs propres, bien sûr f de v égale à lambda v. Donc on équivaut quoi? Bien sûr f de v égale à lambda v. Donc f de v moins lambda v égale à 0. Bien sûr 0 de e. Donc équivaut quoi? F moins lambda fois l'identité de e appliquée à v égale à 0. Ça ferait. Ou bien sûr, parce qu'il y a f de v égale à lambda v, alors on a aussi f de v égale, bien sûr, parce qu'il y a bien sûr matriciellement, donc il y a a v. Bien. Donc on dit matriciellement. Bien. Donc, نعطي واحد remarque que donc شنو شكون هما اللي فهمتوها f de v égale à av اوكي v bien sûr فيكتور كولون دونك فاش كنديرو يعني البرودوي ديال الماتريس في فيكتور كولون دونك كيعطينا واحد الفيكتور كولون اوكي دونك هذاك الفيكتور كولون هو ليماج دو f de v بيان وهذاك f de v او هذاك الفيكتور كولون كيعطينا نقدروا نستخرجوا منه لامدا اوكي بيان دونك نعطي واحد remarque مهمة بزاف remarque la polynôme caractéristique est quoi? Indépendant
indépendant. De A. Bien sûr, mais si par exemple, on montre pourquoi le polynôme caractéristique est indépendant de la matrice A. Bien sûr, donc si nous فهمتوا يعني bien sûr on a des exemples les exercices غنفهموا كيفاش تخدموا اوكي دونك هذه غير يعني رابيل اوكي لاحظوا معايا soit B et B prime de base de quoi? De E. Et bien sûr on pose A égale matrice de F dans la base B et A prime ou la B par exemple. Bien sûr, bien sûr, A prime égale la matrice de F dans la base B prime. Ok? Bien. Donc, c'est-à-dire quoi? Implique qu'il existe une matrice P façon Mn K inversible. Bien sûr, il y a une matrice de passage. Ok? Parenthèse. Matrice de passage. Ok? Ok, donc, tel que A, par exemple, ou A' égale à P moins 1, fois A fois P. On observe bien sûr matrice de passage, bien sûr, parce qu'il y a une matrice de passage de B